नमस्कार जय जगन्नाथ। आज जगन्नाथंकर गोटे सुंदर कहानी आम शुणा। रघु अरक्षित भक्त रघु अरक्षित विषय आम कि जाना। बंगदेशर हरिपुर राज्य में कृष्ण महापात्र नाम जड़े धार्मिक राजा बास करुले। राणी नाम कमला और एकमात्र पुत्र नाम रघुनाथ थिला। तीन जणे ईश्वरंकर परम भक्त थिले। दुखीरंकी सेवारे सबुदिन दिन बिताउथिले। समस्त को अन्न वस्त्र दान करी से तृप्त करुथिले। पुत्र को 16 वर्ष बयस बंगलार कलावतीपुरु गंगाधरकरंक सर्वसुलक्षणा कन्या सहित विवाह कराइदेले। कन्याटीर नाम थिला अन्नपूर्णा और से थिला 7 भाई रे गोटे भौणी। पितांकर अगाध संपत्ति थिला। राजपुत्र को विवाह दे पितामाता और भाई माने आनंदरे काल काटुथिले। दैवजग को कृष्ण महापात्रंकर समस्त संपत्ति शेष हो गला। अतिथि सेवारे बाधा उपजिबारु से मन दुखरे प्राण त्याग कले। स्वामी अकाल वियोगरे म्रियमाण होई राणी कमला स्वामी चितानल झास देले। रघुनाथ पितामाता को हराई अनाथ होगले। से होगले रघु अरक्षित। मिछमाया संसार रे केवल भगवान ही सत्य एवं से नीलाचल धाम रे विजय करिसंती। तांकरी दर्शन और भजन रे काल कटाइबाकू मनस्थ करी रघुनाथ गृह त्याग कले। सेतेबेलकू तांकर स्त्री अन्नपूर्णा बाप घरे थांती। पुरी रे जगन्नाथ को दर्शन करी तांकर प्रसाद सेवन करी भाव विहलित होई पड़िले रघु अरक्षित। दर्शन भजन कीर्तन पर समय पाइले भिक्षा मागी पेट पोषंती से। ए घटनाक्रमे शशुर घरे पहुँचिले। ज्वाईर भिक्षावृत्ति रे शाशु शशुर और शला माने लज्जा अनुभव कले। अन्नपूर्णा को आउ एक सत् पात्र रे दान करने को मनस्थ कले। सेही राज्यर राजा वासुदेव महापात्रंक पुत्र सहित अन्नपूर्णार विवाह स्थिर कले। आसंता फगुण मास शुक्ल पंचमी तिथि रे लग्न स्थिर हला। सतीस्वाधी अन्नपूर्णा ए घटना हतबाक हो पड़िले। तांकु चतुर्दिग अंधकार देखागला। जगन्नाथ को ध्यान करी ए विपदर रक्षा करने को प्रार्थना कले। स्वामी पाखक पत्र लेखि पुरी जाउथिबा यात्री को खोजिबाकू लागिले। जगकू किछि पुरी यात्री सहित तांकर साक्षात हैला। तांकु काकुति मिनती होई पत्रटी रघु अरक्षित को देबाकू निवेदन कले। यात्री माने नीलाचल रे पहुँची प्रभु को दर्शन कले और प्रसाद पाई धन्य हेले। समस्त को पचारि रघुनाथ को ठाब कले और पत्रटी देले। पत्र पाई रघु अरक्षित बुद्धि हजिगला। बाप घर को आउ बाहाघर को आउ 10 दिन बाकी रहिला। मासकर पथ को से 10 दिन अतिक्रम करिवे किपरि पहुँचिबे। ठीक करी ससुर घरे निजे पहुँचिले। स्त्री लागिबो बोली चेताई देइछंती। कौन करिवे जगन्नाथ को चिंता कले। करुणामय सिंहद्वार रे कतरा बिछाई ए महाविपदर उद्धार करने से धारणा देले। तांको देहरु बुद्धि ज्ञान सबू हजिगला। से घर निद्रा रे अभिभूत होई पड़िले। भक्तवत्सल जगन्नाथ भक्तर दुख सही पाले नहीं। बेताल को डकाई कतरा सह रघु अरक्षित को तांको शशुर घर पाखरे छाड़ी दी आसिबाकू आज्ञा देले। निद्राभग्न हुअन्ते रघु अरक्षित देखिले सिंहद्वार नाही कि जगन्नाथ नाहांती। से काहा घरे शोइछंती। पचारि बुझिले ए कलावतीपुर तांको शशुर घर। ईश्वरंक बिना काहा द्वारा यह संभव नुहे। जगन्नाथंकर तांको प्रति से तांको कांदी कांदी शतकोटी प्रणाम जणाइले। आउ कहिले बेताल को डकाई कतरा रघु अरक्षित तांको शशुर घर पाखरे छाड़ी दी आसिबाकू आज्ञा देले। निद्राभग्न हुअन्ते रघु अरक्षित देखिले सिंहद्वार नाही कि जगन्नाथ नाहांती। से काहा घरे शोइछंती। पचारि बुझिले एहा कलावतीपुर तांको शशुर घर। ईश्वरंक बिना आउ काहा द्वारा यह संभव नुहे। जगन्नाथंकर तांको प्रति एते करुणा देखि से कांदी कांदी शतकोटी प्रणाम जणाइले। एणे शाशु शशुर और शला माने रघु को देखि प्रमाद गणिले। लोकलज्जा को भय करी
ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ଦେଇ ସସମନେ ଗୃହକୁ ନେଲେ। ଘରେ କାବଟ କିଳି ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ କ'ଣ କରିବେ। ଶେଷରେ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ଦେଇ ମାରିବାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ। ହଳାହଳ ବିଷ ଆଣି ପିଠାପଣା, କ୍ଷୀରି, ଖେଚଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ। ରଘୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ସେ କୌଶଳରେ ପିଠା ଭିତରେ ଏକ ଚିଠି ପୂରାଇ ଦେଲେ। ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ମିଶିଛି, ତାହା ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ସେ ସେଥିରେ ଲେଖିଦେଲେ, ସାତ ଆଦର କରି ଜ୍ୱାଇଁକୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପରଷାଗଲା। ପରମ ଭକ୍ତ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ କରି ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତେ ପିଠା ଭିତରୁ ସେ ଚିଠିଟି ପାଇଲେ। ନ ଜାଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଷ ସମର୍ପଣ କରିଥିବାରୁ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ସାରିଲେଣି, ନିଜେ ଆଉ ନ ଖାଇବେ କାହିଁକି? ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଭାବି ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସମଗ୍ର ଶରୀର ବିଷରେ ଘାରିଗଲା ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର ଓ ଶଳାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ରାତି ପାହିଲେ ଶବ ପୋତି ପକାଇବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରି ଏକ ଘର ଭିତରେ ରଖି କବାଟ କିଳିଦେଲେ। ଲୋକେ ପଚାରିଲେ, ଜ୍ୱାଇଁ ସର୍ପଘାତରେ ମଲା ବୋଲି କହିବେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ମୋଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ନହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁରେ ପଶିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲା। ଭକ୍ତଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଟଳମଳ ହେଲା। ସେ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ କଳେଇ ନେଲେ। ମା ଯେପରି ପୁଅକୁ କଳେଇ ନିଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ରଘୁଙ୍କୁ କଳେଇ ନେଇ କରକମଳରେ ଆଉଁସି ଦେଲେ। କହିଲେ, ଆରେ ପୁଅ, ତୋତେ ଏତେ ନିଦ କାହିଁକି? ଉଠିପଡ଼। ଜୀବଦାନ ପାଇ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଭଗବାନ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ, କି କରି ପାରେ ବଳବନ୍ତ। ହରି ଯାହାକୁ ରଖିବେ, ତାକୁ ମାରିବ କିଏ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ପାଇ ରଘୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କ ଭଜନରେ ମଜ୍ଜିଗଲେ। ଏଣେ ରାତି ପାହି ପ୍ରଭାତ ହେଲା। ଶଳାମାନେ କବାଟ ଫିଟାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ହରି ନାମରେ ମଗ୍ନ। ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର, ଶଳାମାନେ ତଟସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ଏ ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ ନୁହେଁ ବୋଲି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ। ସମସ୍ତେ ରଘୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ରଘୁନାଥ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ମୁଁ ବୋଧହୁଏ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କାହାକୁ ବିଷ ଦେଇଥିଲି, ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ବିଷ ଖାଇଲି। ଭଗବାନ ହିଁ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ସେ ହିଁ ମୋ ପିତାମାତା ସବୁକିଛି। ଏବେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ବାପା ମା ଝିଅର ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଲେ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କହିଲେ, ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀ। ଥରେ ଯିଏ ମୋତେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୂର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମୋର ଇହକାଳ ପରକାଳର ଦେବତା। ତାଙ୍କ ବିନା ମୋର ଗତି ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ମୋତେ କ'ଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦୋଚାରିଣୀ କରିବାକୁ ଚାହଁ? ସେ ଯୋଗୀ ହେଲେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଥାଳ। ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ପିତାମାତା ଓ ଭ୍ରାତାଗଣ ଅନ୍ୟପ ହୋଇ ଧନ ବସ୍ତ୍ର ସହିତ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ବିଦାୟ କଲେ। ପରମାନନ୍ଦରେ ସତୀ ଶିରୋମଣି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପତିଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଲୋଟିଗଲେ। ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମକୁ ବାହୁଡ଼ିଗଲେ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନଙ୍କର କି ଅସୀମ କରୁଣା ସତରେ! ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ ଡାକିଲେ, ସେ ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତର ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି ସେ।